बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की तारीकी में आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म चुन लिया गया है। अनवारुल हक इसका नाम है। इसने अपनी पार्टी के साथ वफादारी की है या गद्दारी की है, इस पर बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सियासतदानों को कहा गया है कि सियासी जमातें एक मौक़े पर आ जाएं, अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सियासी जमातें एक मौक़े पर आ जाएं, अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इमरान खान क्या गुंजाइश निकाल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा आजकल उम्र पर हैं, वहाँ से ये इतलात आ रही हैं कि उन्होंने एक दफ़ा तो तौबा कर ली है, तौबा तो नसूख कर ली है कि आज के बाद किसी किस्म की भी उनके मोबाइल में कोई वीडियो, गंदी वीडियो नहीं होगी। जो इनकी तरफ से दावा किया गया था कि मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, वो उन्होंने डिलीट कर दी हैं। इब्तदाई इत्तलात यही हैं। उसके बाद सुना है कि उन्होंने फिर उनको रिकवर कर लिया। इसकी क्या वजह बनी, इस पर बात करेंगे। दीगर खबरें भी हमारे पास हैं, जैसा कि कल ईद होने जा रही है। यकीनी तौर पर आज चांद नज़र आ जाएगा, क्योंकि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब वो इस माइंड के आदमी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की शहादतों को वो किसी तौर भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर उनको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आज चांद नज़र आ जाएगा। आज चांद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और उनकी रूयत हलाल कमेटी चांद चढ़ा कर दिखा देगी। आज चांद नज़र आ जाएगा। कल ईद होगी, ये यकीनी बात है, क्योंकि आज रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब नहीं हैं, बल्कि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हैं। पोपलजई का भी इसी मसलक से तल्लक है जिस मसलक से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का है। इसलिए आज चांद ने नज़र आना ही आना है। तो कल ईद होगी, नाज़रीन ईद की भी तैयारी कीजिए। अब हम आ जाते हैं कोई सियासी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सियासी जमातें एक मौक़े पर आ जाएं, अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अदालत ने क्या गुंजाइश निकालनी है? क्या इमरान खान के पास गुंजाइश निकालने की गुंजाइश है? मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पास गुंजाइश निकालने की कतई तौर पर गुंजाइश नहीं है। पार्टियों की तरफ से, आसफ अली जरदारी की तरफ से खुसूसी तौर पर अदलिया से कहा गया कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक पेज पर आ जाएंगे। ये आसफ अली जरदारी की एक साजिश है टाइम गेन करने के लिए, जैसा कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इंतखाबात 14 मई को ना हो सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़े कर दिया गया है कि सियासतदान आपस में बात कर लें, लेकिन इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात कराए जाने हैं, हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने हैं, हर सूरत देने हैं। 27 अप्रैल की तारीख दी गई है फ़ंड जारी करने के लिए। फ़ंड हर सूरत जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुंजाइश की बात की गई है, तो गुंजाइश कितनी होगी? इमरान खान के पास क्या इतनी गुंजाइश है जितनी सुप्रीम कोर्ट चाहती है? सुप्रीम कोर्ट भी इतनी ज़्यादा गुंजाइश देने पर तैयार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसा कि सियासतदानों को कहा गया है, एक मौक़े पर आ जाएं। सियासतदान अगर एक बात पर, एक पेज पर आ जाते हैं, इन इंतखाबात को 1 माह या 2 माह आगे ले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से गुंजाइश दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अक्टूबर तक का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने क्या कौमी असम्बली से इस्तीफ़े इसलिए दिए थे कि अगले साल जाकर 2023 के अक्टूबर में इंतखाबात हों। इमरान खान ने पंजाब असम्बली, KP की असम्बली इसलिए तोड़ी थी कि इंतखाबात अक्टूबर में जाकर हों। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली इसलिए तोड़ी थी कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत की तरफ से, इन लीडरों की तरफ से, जिनकी तरफ से बार बार कहा जाता था कि इमरान खान पंजाब असम्बली तोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ें, हम कौमी असम्बली तोड़ देंगे और इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन ये लोग मुकर गए, अपने वादे पर कायम न रह सके। इमरान खान ने असम्बली तोड़ कर दिखा दी। तो क्या इमरान खान ने इसलिए असम्बली तोड़ी थी कि इंतखाबात अक्टूबर में हों, जिसके लिए ये हुकूमत मरी जा रही है, मिटी जा रही है? शुरू से ये कह रही थी कि अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। तो इमरान खान के पास गुंजाइश कतई नहीं है। इमरान खान 14 मई से 21 मई तक जा सकते हैं, 28 मई तक जा सकते हैं, उससे आगे किसी तौर नहीं जा सकते। उससे आगे कितना जा सकते हैं? 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, इससे आगे किसी तौर भी नहीं जा सकते। जबकि आसफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून, वो जो आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये सारी मुनाफ़िकत है, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश है। इसमें ये किस हद तक कामयाब होंगे? सरे दस्त कामयाब होते हुए सरे मुँह भी
نظر نہیں آ رہے. زیادہ سے زیادہ جائیں گے تو جون تک یا حد جولائی تک چلے جائیں گے. اتنی ہی عمران خان کے پاس گنجائش ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. دوسری, آزاد کشمیر میں ایک اور شب خون سامنے آیا ہے. کالی کرتوتوں والے سارے فیصلے راتوں کی تاریکی میں کرتے ہیں. وہاں بھی یہی ہوا کہ رات کی تاریکی میں فیصلہ کیا گیا. پی ٹی آئی کو جیسا کہ وہاں پہ توڑ دیا گیا تھا, وہاں پہ آدھی رات کو وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے. انوار الحق وزیر اعظم کے انتخاب میں کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں. ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, لیکن ان کو ساری پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے. ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں صادق جلال صاحب سے, جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, جن کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ انوار الحق نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے یا پھر غداری کی ہے. صادق جلال صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں. جناب صادق جلال صاحب. وہ جی جو نے آرڈر کیے تھے نا, جو سابقہ وزیر اعظم تھا, اس کے جی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وزارت عظمیٰ بھی ختم, اسمبلی رکن بھی ختم, پارٹی کی رجسٹریشن بھی ختم کر دی تھی انہوں نے. جی یہ آزاد ہو گئے تھے سارے. اچھا جی. یہ پھر انتخاب ہوا کہ بیسیکلی یہ گروپ بنایا ہے, گروپ. اچھا جی. ظاہر انہوں نے شو نہیں کیا, لیکن یہ سمجھ لیں کہ گروپ ہے کوئی 13-14 کا. اس نے بڑی حکمت عملی سے سب کو ساتھ بلا لیا. اچھا جی. پی ٹی آئی والوں کو بھی. اور اصل سپورٹ کیا اس کی پی ڈی ایم, نہیں پی ٹی آئی کو ساتھ بلا لیا ساری کو. اچھا. اور سپورٹ کی ہے اس کی پی ڈی ایم, یعنی کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا اس کو. ٹھیک ہے. 19-20 ان کے تھے, باقی اس نے سب کٹھے کر دیے. اچھا, تو یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ عمران خان کے اعتماد اس کو مل جائے گا؟ نہیں, یہ آج ساری حقیقت کھل جائے گی. عمران خان کے اعتماد سے نہیں گیا, وہ فرشتوں نے مدد کیا, فرشتوں نے اس کو. اچھا جی. اچھا, تو یہ پھر میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا غدار ثابت ہوا ہے یا بہت بڑا وفادار ثابت ہو سکتا ہے؟ وفادار نہیں ہے. اچھا جی. وفادار نہیں ہے. پی ٹی آئی کی نہیں, پی ڈی ایم کے لیے. ہاں, ان کے لیے تو وفادار ہے نا. ان کے لیے وفادار ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی ہے, سمجھ لیں آپ. اچھا جی. اس بڑی حکمت عملی سے اس نے پہلے برسٹل نے بغاوت کی, وہ کامیاب نہ ہو سکا, تو اس نے بڑی حکمت سے اپنی پوشیدہ اپنا کر کے اور سب کا ووٹ لے لیا. تنویر الیاس اس کی طرف سے بیان آیا جی اس نے دھوکہ کیا, لیکن پی ٹی آئی کی بڑی قیادت جیسے عمران خان, ان کی طرف سے تو ابھی تک کوئی اس حوالے سے موقف نہیں آیا. آج آ جائے گا میرا خیال. اچھا جی. اتنی اجرت میں ہوا نا, کچھ دے نہیں سکتا بیان. اچھا, ٹھیک ہے. آج کوئی ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ تنویر الیاس سے ٹھیک ہے ویسے. اچھا جی. اچھا, تو تنویر الیاس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو جو ڈسکوالیفائی کیا, اس نے بھی کوئی عقل سے کام لیتا تو آج وزیر اعظم ہوتا, تو اس نے کیوں عدلیہ کے بارے میں اتنی باتیں کر دی تھی؟ اتنی زیادہ باتیں نہیں کی. بیسیکلی طریقہ کار یہ ہوتا ہے, جو ماہرین لا والے سے پوچھے نا آپ, طریقہ ہوتا ہے جی کسی پر کوئی جرم ہو تو آپ نے توہین کی ہے, توہین کیا جی, یا بات کرتے یا کہتے ہیں جی ہم فرد جرم عائد کریں گے, اپنا آپ وکیل پیش کریں, نیکسٹ تاریخ پر آپ آئے. تو پھر اس کے بعد لیکن انہوں نے بڑی اجرت سے فیصلہ کیا. ایک تو پارٹی رکنی ختم کر دی انہوں نے, وزارت عظمیٰ بھی ختم کر دی انہوں نے. تو پارٹی تو بکھر گئی نا, انہوں نے اس کی رجسٹریشن بھی ختم کر دی. جی جی. ہاتھ پاؤں سارے باندھ دیے اس کے نا, باندھ دیے. اصل سارا پلاننگ سے ہوا ہے, یہ ساری حکمت عملی تیار کی ہے انہوں نے, اور سب مطلب مینج ہوا ہے, مینج. اچھا, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہم جو بات کرتے ہیں اس پر کیا اثر انداز ہوگی یہ ساری صورتحال, یہ سیاست آزاد کشمیر والی؟ دیکھیں امپیکٹ تو اچھا نہیں ہے, جب کوئی بات کرے گا تو یہ ریفرنس دے گا, لیکن اتنا اثر نہیں پڑتا. بہرحال مطلب حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہاں, یہ آپ نے صادق جلال صاحب کی باتیں سن لی ہیں. ایک تو وہاں پہ انوار الحق کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہمدردیاں وہاں پہ تبدیل کی گئی ہیں, جس طریقے سے لوگوں کو خریدا گیا ہے, ان بکنے والے لوگوں میں سے ایک کا تعلق راولپنڈی سے ہے, جس کا نام جاوید بٹ ہے. جاوید بٹ کو شیخ رشید کی طرف سے ٹکٹ دے کر دی گئی تھی. یہ بھائی صاحب راولپنڈی میں رکشہ چلایا کرتے تھے, لیکن منتخب ہونے کے بعد آج ان کو خریدا گیا, 5 کروڑ روپے میں خریدا گیا. اور جب یہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ہتھے چڑھے, ان کو ایسا پھینٹا لگایا, ایسا پھینٹا لگایا, ایسی درگت بنائی, ایسا اس کو
चोर से मोर बनाकर रख दिया गया। इसकी आप हालत देखें। वैसे तो ये कहा जाता है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस बंदे ने जिस तरीके से कानून का बेड़ा गर्क किया है, क्या कोई अदालत इसको पूछेगी? पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा उम्रे के लिए गई हुई हैं। वहाँ पे ये सुना गया है, अपनी डायरी के वीलॉग में ये बताया गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से वहाँ पे तौबा की गई है। उनके मोबाइल के अंदर जितनी भी गंदी वीडियोस थी जो उन्होंने सियासतदानों को, जजों को, जर्नलों को ब्लैकमेल करने के लिए रखी हुई थी, वो सारी की सारी तौबा तायब होते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से डिलीट कर दी गई हैं। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, किसी ने कहा बंदा बंदा होता है, धंधा धंधा होता है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी वो वीडियो जो थोड़ी देर पहले उम्रे से पहले उन्होंने डिलीट की थी, मेरी डायरी के मुताबिक उन्होंने फिर से वो रिकवर कर ली और मरियम नवाज शरीफ साहिबा चोरी से चली गई, हेरा फेरी से नहीं गई। और उसके बाद उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया जो पहले किया करती थी। उनका एक बयान सामने आया है, वहाँ पे बैठ कर कहती हैं कि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, सच जितना दबाया जाए इतना ही उभरता है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के हकीकी मामार हैं। ज़बरदस्ती और झूठ से मुल्क पर मुसल्लत करदा टोले के खिलाफ अब उनके घर से गवाहियाँ आने लगी हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है, ना जाने इनको कहाँ से गवाहियाँ आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी काजी फाइसा साहब के हवाले से। उन्होंने एक निजी यूनिवर्सिटी के मुज़ाकरे में शिरकत की है। वहाँ पे उन्होंने कुछ खट्टी बातें की हैं, कुछ कड़वी बातें की हैं, कुछ मीठी बातें की हैं, कुछ सच्ची बातें की हैं और कुछ झूठी बातें की हैं। झूठी बातों में कौन सी बात? काजी फाइसर साहब कहते हैं कि जस्र मुनीर ने नफरत के जो बीज बोए, इससे मुल्क दो लख्त हो गया। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। तारीख हमें 7 सबक दे चुकी है और कितनी बार सिखाएगी। आइन पाकिस्तान जैसा तोहफा हमें फिर नहीं मिलेगा। हमें माजी से सबक सीखना होगा। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत गलत ही रहती है। अब आ जाते हैं काजी फाइसा साहब की उस बात की तरफ जिसको हमने कहा था कि काजी फाइसा ने इस मौके पर कुछ झूठ भी बोला है। वो कहते हैं आइन के आर्टिकल 184(3) का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये शक मजलूमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखी गई थी। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रूल्स नहीं, अगर हैं तो आइन की कोई शक बता दें। उन्होंने कहा कि आइन की कोई शक बता दें कि चीफ जस्टिस सो मोटो ले सकता है। ये काजी फाइसा साहब पूछ रहे हैं। इनसे ज़्यादा कानून को कौन जानता है? आइन बन गया, कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट उसमें तशरीह का इख्तियार रखती है। 5 जजों की तरफ से कहा गया, ये फैसला मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही सो मोटो नोटिस ले सकता है 184(3) के तहत। इसके अलावा जजेस नोटिस नहीं ले सकते। काजी फाइसा साहब कहते हैं कि आइन में मुझे लिखा हुआ दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। अपने 5 जजों को फैसले को देखें तो सारा कुछ नज़र आ जाएगा। यहाँ पे काजी फाइसा साहब कुछ डंडी मारते हुए, कुछ झूठ बोलते हुए नज़र आए, वो आपके सामने हमने बात रख दी है। एक और भी खबर चल रही है जिस पर कुछ वीलॉग भी बने हैं कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के हवाले से कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा, मुझे धोखा दिया, अब फ़ोन भी नहीं सुनते। नाज़रीन, इस चीज़ को लेकर बड़े बड़े एंकर्स ने इस पर वीलॉग किए हैं और बताने की कोशिश की है कि जनरल बाजवा अब कैसे रो पीट रहे हैं कि नवाज शरीफ उनका फ़ोन नहीं सुनते। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि नवाज शरीफ उनका आज फ़ोन नहीं सुनते। लेकिन असल में बात यह है कि ये ख़बर आज की है या पुरानी है। ये ख़बर पुरानी है, कई साल पुरानी है। लेकिन जैसा कहते हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब, इरफान सिद्दीकी साहब ने यह ख़बर किस तरीके से दी है अपने कालमों में। आज कल वो जनरल बाजवा के हवाले से बहुत कुछ लिख रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी लिख रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर को वो मर्दे राना करार देते हैं, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आज वो इक़्तिदार में नहीं हैं, आज वो आर्मी चीफ़ नहीं हैं, तो इनके वो ज़ेर अताब हैं। इनके ख़िलाफ़ जो भी वो कह सकते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। उन्होंने 2 कॉलम लिखे थे। एक कॉलम हमने आपके सामने रख दिया था, किस तरीके से इरफान सिद्दीकी जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के माबैन तल्लुकात की बात करते हैं, डॉन लीक्स की बात करते हैं। उनके पहले वाले कॉलम में, जिस पर हमने एक वीलॉग भी बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जनरल बाजवा साहब डॉन लीक के मामले में
جب حکومت کی رپورٹ آئی اس پر وہ سخت سیکھ پا تھے۔ اس پر عرفان صدیقی صاحب نے ایک قسط لکھی تھی، دوسری قسط اب سامنے آئی ہے، اس میں بھی عرفان صدیقی صاحب یہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ 2016 میں جب ڈان لیکس کے حوالے سے حکومتی رپورٹ آئی اس پر فوج کی طرف سے ریجیکٹڈ کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا اس سے بڑی بدمزگی ہوئی تھی۔ عرفان صدیقی صاحب آج اسی معاملے پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اپنے کالم میں عرفان صدیقی صاحب نے 2 روز قبل یہ کہا، جب ڈان لیکس کے حوالے سے حکومتی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی تو اس میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ فوج کو قابل قبول نہیں تھا۔ اسی تناظر میں جنرل باجوہ صاحب اس وقت ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، چھرا گھونپا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں ان سے فون کرتا ہوں تو وہ میرا فون نہیں سنتے۔ یہ 2016 کی بات عرفان صدیقی صاحب کر رہے ہیں، یہ بڑا پرانا معاملہ ہے، آج کا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ اینکرز کی طرف سے اس کو تازہ ترین کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی یہ سارے کا سارا کیوں ہوا۔ اس لیے ہوا کہ پوری خبر پڑھنے کی ہمارے کئی اینکرز نے زحمت گوارا نہیں کی۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں آج عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ویسے انتخابات کے حوالے سے 14 مئی کو ہونے ہیں، یقیناً ہونے ہیں، اس حوالے سے عدالت پیسے کس طرح سے الیکشن کمیشن کو لے کر دیتی ہے اور الیکشن کمیشن کا قبلہ کس طرح سے درست کرتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن سے پوچھا یہ گیا کہ تھا کہ آپ کو پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے۔ اس کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ انتخابات 14 مئی کو کروانا ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہوا، اکتوبر سے پہلے انتخابات ہوئے تو پاکستان میں دہشت گردی کا سیلاب آئے گا، وہ بڑی تباہی مچا کر چلا جائے گا۔ الیکشن کمیشن سے یہ کسی نے پوچھا نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اس دعوے کو، اس خدشے کو ماننے کے لیے سر دست تیار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پارٹیاں کتنی گنجائش نکالتی ہیں۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے عید کے بعد سامنے آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔